Beginners. Exclusive Kogon Beginners. Final hit. Oh, final hit, mga idol. Exclusive Kogon Beginners final hit. Ang expert, beginners man eh. Ang expert kanina, lahi man to. Dili lagi. Dili lagi ni. Oh, oh, oh. Expert tuloy na. One sila kanina, beginners. Taka na po na siya na po. Siya ba, gauna kanina o kana o? Oh, kana siya gauna kanina o. Kani ba kani? Siya ba gauna kanina? Ay, 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 ay. Mana tol? Ala, ala, ala. Yaman. Exclusive ni, exclusive Kogon Beginners. Final hit. Wala ko nagdalag charger. Wala ko'y power bank, wala kay ko kadala. Ako power bank, wala ko charger. Wala kay ko nagdala, power bank o charger. Lupa dek. Apit na. Last naman po ni. 5% na lang. Ha? Kung nakakidyo niya no. Oo, ganina. Nagmanaon na. Pero rin niya dulu. Dili. Cagayan na. Ayan. Sentro. Sa uptown. Down. Labanan. Unigaw na ganina. Banat tol! Banat! Palungan pag ito. Palo ta ka. Mika, La Cochera. Mika, La Cochera. Ika. Mika, La Cochera. La Cochera. Ah. Ika la Cochera mo ban. Banat tol! Ay mo kalo. Ah. La Cochera. Ika. Kunin mo to ni Kevin ba? 2 laps na lang. 2 laps na lang din. Gamay na lang. Banat dol. PRS ko ang vlog bro. Nakakuha ko na dimot ko. BTRS? Oh, bro lang na dimot to. Sayang kayo. Restricted ba? Wala ko ako sa kuwan. Kasi nagkaroon ko rin. Ayan. Balik ko sa Sana islaw. Pareha mo kabus na lang ka. Ha? Pareha mo ni kabus. Balik sa uno. Banat. Tuntol-untol yun daw. Banat tol. Banat. Ah, banat tol eh. White flag naman eh. White flag na. Ora gaw na guys. So ama to gaw na. Wala. Ang gaw na. Ngisi lang gyapon. Daw gyapon. Ora gaw no. Siya gyapon naguna. Ganina sa first seat siya gyapon naguna to. Banat tol. Banat. Alabalat. Morning gaw na ganina. Champion gani sa karon. Una siya sa first seat. This is ano, exclusive Kogon. Alala. Yamat. Hapit. Checkered na. Relax lang, checkered na. Okay. Palasan. Okay, checkered na mga idol. So, relax lang. Checkered na. Supportive kayong Franny. Go guys! Mani ang kuhan. Exclusive Kogon. Underbone Beginners. Final hit. Ayan. Okay. That's it.